তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের জন্য একটা ভালো ভিডিও আসছে। क्या गाना में से लोग घर में मैं जो हिंदी में चालू कर ये बाड़ी वाला वो दूरे के काम था वो बेचारा तो मीठा दो शेष पड़ गया ওটা ওয়ান গ্রেড নাম ছিল ঠিক আছে ন্যাশনাল কাপড়া তোমার বিয়ে হয়েছে? না না বিয়ে হয়নি। ও গানা से হুম তাহলে ইয়ে ধুন এরাম ধুন চাহা আর মুন্ডুটাকে মেরে ওটা মেচো বাগ মেরে লুকে থাকে ও বার্তা লোক তা তোমার ভবিষ্যৎ বলে একটু বিয়ে ये तो रील करवा হুম वो जाम खड़ो रखे হুম तो बड़ा मैसेज তা তুমি বর্ডারে চলে যাও। ना কে না কি वो पूरा डिग्री रेलगाड़ी स्कूल রেলগাড়ি কি করবে তুমি? ना না কি मोबाइल से देखते तो करो बचाने टका से लेटा पाम पे लगा